अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे इमरान खान साहब की तरफ से दो जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई हैं, जो कि उनके सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उनकी जो भी एडमिन टीम है उसकी तरफ से शेयर की गई हैं। कुछ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की आज की कार्रवाई, जो इंटर पार्टी इलेक्शंस है पीटीआई की, उनको लेकर, और इलेक्शन कमीशन के बाहर उसी मामले को लेकर एहतजाज, बड़ा दिलचस्प एहतजाज था, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो लम्स के बाद आगा खान मेडिकल कॉलेज जो है वो पहुंच गए। वहां पर उनके साथ क्या मामला रहा, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की दो स्टेटमेंट्स जो कि सामने आई हैं। पहले तो जो फलस्तीन और गजा के हवाले से उनका बयान सामने आया, मैं समझती हूँ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा वेल कंपोज्ड उनकी स्टेटमेंट है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दुनिया भर को अब इस मसले की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म मैं देख रही थी कि आ रहा था मुसलसल की, और तो बहुत सारी बातें हैं जो जेल से बाहर पहुंचा दी जाती हैं या खान साहब का नाम लेकर रिपोर्ट कर दी जाती हैं कि उन्होंने ये कहा वो कहा, और वो जाहिर है मोर और लेस पॉलिटिकल कमेंट्स होते हैं। तो क्या वो जो भी उनके जराए हैं जिनके थ्रू वो बातें बाहर निकालते हैं, क्या वो फलस्तीन पर उन्हीं जराए के थ्रू जो है वो बात नहीं कर सकते? तो फाइनली हमने देखा कि एक स्टेटमेंट आई, एंड वेरी वेल ड्राफ्टेड, वेरी वेल कंपोज्ड स्टेटमेंट। और मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात कही थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से तो मुझे कोई बहुत अगर मैं ये कहूँ कि एक बहुत बेहतरीन बयान, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बयान है जो किसी तरफ से नजर आया, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर सकूं। और मुझे ये शिकायत अपने मुल्क से भी थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी तरफ से भी कोई इस तरह की एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ही इशू कर दीजिए। और कल की वीलॉग में भी आपको बताया था कि जो हमास के तर्जुमान है इस्माइल हनिया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है ऑफिशियली थ्रेट करे इसराइल को, तो पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क है कि हमें ये लगता है कि इस वो सीज फायर या जंग बंदी के लिए जो ये मामला है कारगर साबित होगा अगर पाकिस्तान की तरफ से इफेक्टिवली आवाज उठाई जाए। तो किसी हुकूमत या अथॉरिटी की तरफ से तो भी मजीद कुछ नहीं कहा गया या कोई आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन इमरान खान के साहब की तरफ से अलबत्ता एक स्टेटमेंट जरूर आई है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, लेकिन इस मुल्क के मकबूल लीडर्स में उनका शुमार होता है। उनकी सियासी जमात कोई छोटी सियासी जमात इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर और जो लोग उसके अंदर शामिल है, अब शायद बहुत श्रिंक कर गया है मामला, तो शायद उतनी बड़ी जमात हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन मकबूलियत बहरहाल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब की है, और उनकी कही हुई बात की इस मुल्क के अवाम के नजदीक बहुत वक़्त है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान खान साहब बड़े मकबूल है। तो जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आती है, तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इंटरनेशनली बैठी हुई है, वहां तक भी उसका एक इम्पैक्ट जो है वो जाता है। और आई एम श्योर कि खासतौर पे बरतानिया के प्रोटेस्ट को मैंने जब भी फॉलो किया, वहां पे जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में वहां पर शिरकत करती है। तो जो आम लोग हैं, किसी भी मुल्क के शहरी हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि पीछे नहीं हट रहे, जहां जहां मौका मिलता है अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इवन जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं दुनिया भर में, वो भी आवाज उठा रहे हैं। तो जो ये मामला है फलस्तीन और इसराइल का, आज के दिन बड़ा ही अफसोसनाक एक इंसिडेंट हुआ। मैं जो अपना अगला वीलॉग है तफसील से उस पर बात करूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रही थी कि जो स्टेटमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव है, वेल थॉट आउट है, वेल ड्राफ्टेड है। कुछ लोगों ने उसके ऊपर तनकीद करने की कोशिश की है कि एक पर्टिकुलर मजहबी एंगल जो है उसको उसके अंदर लिया गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो एंगल भी लिया गया और जो कहा है खान साहब ने, बुनियादी तौर पर बात गलत नहीं है। अगर हम अपने मजहब से भी रहनुमाई लें इस मामले के ऊपर, तो जो लिखा है वो इसी तरीके से है, जो सारा मामला है। लेकिन एक स्टेटमेंट और भी आई है, उसके ऊपर मुझे एतराज है। अफगान महाजरीन के मामले को जिस तरीके से अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट जिसको ज्यादा वैसे जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म मजहब के लिहाज से हो रहा है जी, क्या इसको एक मजहबी एंगल देने की कोशिश की गई है कि महाजरीन वाले इशू को, मुझे उसके मजहबी एंगल के ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन मुझे जो खान साहब का इन प्रिंसिपल उसके अंदर स्टैंड है उसके ऊपर एतराज है, क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत के दौरान भी हम ये देख रहे हैं कि मामला को इसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं ना कहीं से ये बात भी कही जाती थी और उठाई जाती थी कि जो अफगान महाजरीन है यहाँ पर वो हमारे भाई हैं, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, बहुत अरसा मेहमान नवाजी की है, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि अब उनका एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट पाकिस्तान से हो, क्योंकि ये जो सारा कुछ इस वक्त जो सारे मामला है पाकिस्तान के खास तौर पे जो मामला है, हम मजीद उनकी मेहमान नवाजी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक टर्म्स के अंदर, पॉलिटिकल जो उसकी कोई रिप्रिकॉशंस है उन टर्म्स के अंदर भी, और फिर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी हम ये बोझ मजीद नहीं उठा सकते। मैंने बल्कि अपने ट्विटर पे आज एक क्लिप भी शेयर किया जिसके अंदर मोहित यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उस वक्त के, फवाद चौधरी साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन दोनों की मौजूदगी में ये बात कही गई कि जो हमारे बहन भाई हैं अफगान जो यहाँ पर हैं, उनको अब वापस चले जाना चाहिए। और अब जब
خود آپ اقتدار میں نہیں ہیں اور ایک حکومت، حالانکہ میرا افغان مہاجرین کے اوپر ان پرنسپل یہی سٹینس ہے کہ افغان مہاجرین کو جس طریقے سے جانے کا کہا جا رہا ہے وہ ایک بڑا نامناسب ایک غلط رویہ ہے، لیکن دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. آپ کا اپنا جو موقف ہے، یا تو یہ کہیں کہ ماضی میں جو ہمارا موقف تھا وہ غلط تھا، ہم اس پر غلط سوچ رہے تھے، اور اگر آج کوئی اسی ہمارے موقف کو امپلیمنٹ کر رہا ہے تو ہم ان کو بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. لیکن نہیں، خان صاحب نے وہ نہیں کیا، خان صاحب نے وہی کیا، وہ جو ایک بڑا خوبصورت سا یو ٹرن ہوتا ہے وہ لے لیا اس ایشو کے اوپر. بہرحال تھوڑا سا بات کر لیں، جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، لرنڈ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر بڑی اچھی گہری نگاہ بھی ہے، گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں. لمز گئے، وہاں پر جو کچھ ہوا اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی کاکڑ صاحب کے اوپر، لیکن میں نے بھی اس وقت ویلاگ کیا تھا. لیکن جہاں تنقید کی تھی میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اب بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر بھی فار somebody who is a sitting prime minister of the country جا کر یوتھ سے انٹریکٹ کرنا ایک اچھی بات ہے. اس کے اندر کوئی یہ بلکہ ایک بریو اسٹیپ بھی ہے اس طرح کی جو آج کل ایک پولرائزڈ پولیٹیکل سوسائٹی ہے اس کے اندر. لیکن پھر جو وہاں سے بچوں یا ینگسٹرز کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تھوڑا سا آئی اوپننگ بھی ہونا چاہیے. لمس کے اندر بھی جو کچھ کہا گیا، بہت ساری باتیں ایسی ان نوجوانوں کی طرف سے کی گئیں جن کو میں نے بعد میں دیکھا کہ دوسری مخالف جماعتوں کے جو سپورٹرز ہیں، جو کہ سمجھ رہے، جن کا یہ خیال تھا کہ وہاں جو گفتگو ہوئی وہ پرو پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ کے بچے تھے یا طلباء تھے جنہوں نے کی، ان کو جس طریقے سے ٹرول کیا گیا پھر وہ زیادتی ہے. کہا گیا کہ یہ پاکستان بنائیں گے، یہ نئے پاکستان کے دعوے دار ہیں، تو بھائی وہ پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کا امپورٹنٹ پلر ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، ان کی جو بھی سیاسی رائے ہے ہمیں اس کو احترام اس کا کرنے کی ضرورت ہے. آج جو آغا خان میں انٹریکشن ہوا، وہ انٹریکشن آغا خان میڈیکل کالج کراچی میں تھے کاکڑ صاحب، اچھا انٹریکشن ہوا. لیکن ایک جو کامنٹ ہے جس نے خصوصی توجہ حاصل کی، وہ جو گلگت بلتستان سے طالب علم وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جو یہ کہا کہ جی انہوں نے پوری اپنی تاریخ بتائی کہ کس طریقے سے ہم نے بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور ہم پاکستان کا حصہ بنے. اور انہوں نے کہا جی کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا اور جو ہمیں نہیں دیے گئے. تو مناسب یہ ہوگا کہ ہمیں یا تو علیحدہ ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے اور ہم آپ کے اچھے ہمسائے اور دوست بن کر رہیں گے. جس پر آف کورس کاکڑ صاحب نے اس کو بہت اچھے ٹیکٹفلی ہینڈل کیا اور کہا کہ جی جو بھی سارے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو دیکھا جائے گا اور آپ پاکستان کا حصہ ہیں اور یہ جو مسائل ہیں ہم انہیں حل کریں گے. لیکن جب اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہ بھی پھر اگین پڑھے لکھے نوجوان طبقے کی طرف سے جب اس طرح کی آواز اٹھتی ہے، اور اگر یہ کوئی اب مجھے پتا یہ سوال کیا جائے گا جی کسی ایک انسان کی جو رائے ہے وہ کیا ریپرزینٹیٹیو ہے پورے اپنے علاقے کے اوپینین کی، تو یہ آوازیں چاہے پبلک فورمز کے اوپر اٹھ رہی ہوں نہ اٹھ رہی ہوں، یہ آوازیں کہیں نہ کہیں بطور میڈیا پرسنز ہم تک پہنچتی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ باتیں ہیں کہ ہمیں ٹھیک سے اون نہیں کیا جاتا، ہمیں صحیح سے اس ملک کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. تو جب تک یہ گلے شکوے دور نہیں ہوں گے یہ بڑے حساس معاملات ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس ملک کے اندر سیاست کو چھوڑ کر جو ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی ماضی میں بھی جو وہاں پر سیاسی حکومت الیکٹ کس کی ہوئی تھی، اس کے بعد اس ساری حکومت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. جب اس طرح کی پولیٹیکل گینز جو ہم نے پاکستان میں حاصل کرنے ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ ہم گلگت بلتستان اور ایسے علاقوں تک بھی لے کر جاتے ہیں جہاں کے لوگوں کو پہلے ہی یہ احساس محرومی ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، تو پھر اس کا اور بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہ پھر اس طریقے سے نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر پہلا موقع ملا اس نوجوان کو، اس نے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے یہ کہہ ڈالا کہ آپ ہمیں الگ کر دیں، ہم آپ کے ساتھ اچھے ہمسائے بن کے رہنے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر صاحب انہوں نے کہا جی کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ فارس تھا، ڈھونگ تھا، اس کو دوبارہ ہونا چاہیے. یہ جو استدعا ہے اکبر ایس بابر صاحب کی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کو دوبارہ کروائیے، وہ الیکشن کمیشن نے آج اکثر مسترد کر دی. بلکہ جو سندھ کے ممبر تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ بھول جائیں، یہ تو اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ای سی پی کے اندر کہ الیکشن دوبارہ ہو جائے. الیکشن بس ہو گیا جو ہونا تھا، الیکشن اب دوبارہ نہیں ہوگا. اس کی کچھ دیر بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ الیکشن کمیشن کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اور ورکرز ہیں، اور وہ سراپا احتجاج ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کریں اور یہ الیکشنز دوبارہ ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ 2 نمبر الیکشن تھے اور 10 منٹ یا 15 منٹ کے اندر کون سا الیکشن ہو جاتا ہے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اچھا، جو مین اسٹریم میڈیا اس کے اوپر بھی کچھ اسی نوعیت کی خبر چلی. میں نے بہت سے سینئر صحافی دوستوں کی، اینکرز دوستوں کی ٹویٹس دیکھی، میں نام نہیں لیتی کسی کا، جنہوں نے بھی اس کو بالکل یہی رنگ دے کے
जो है वो पेश किया जी कि ये तो पीटीआई के अपने लोग हैं जो बाहर आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद फिर सोशल मीडिया पर जो लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं और जाके बात करते हैं, उनकी तरफ से वीडियोज़ और ट्वीट्स और क्लिप्स यूट्यूब पर आना शुरू हो गई और मालूम ये हुआ कि वहाँ पर मौजूद ज़्यादा लोग जो थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर्स थे। वो पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि काफ़ी घुमा-फिरा कर बात करते-करते एक साहब ने आखिर में जब जोश-ए-खताबत में कह दिया जी कि वोटर तो मैं नवाज़ शरीफ का हूँ। अच्छा, फिर एक और भी वहाँ पर साहब थे, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। लेकिन एक और साहब ने वहाँ पर कहा जी कि हम तो तारिक फजल चौधरी के हल्के से हैं, हमें तो उन्होंने भेजा है। यहाँ पर तो सोचें, आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के लोगों को, चलिए मैं कहती हूँ डॉक्टर तारिक ने नहीं भेजा होगा, मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान जो खुद जा-जाकर एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि हम तो वोटर नवाज़ शरीफ के हैं, वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाहर पीटीआई का वोटर प्रिटेंड हो करके क्यों खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे थे? इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से क्या हासिल होगा? मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये भी एक सवाल है जिसको आपको भी बैठ के सोचने की ज़रूरत है। मैं ये भी समझने से कासिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि इस मुल्क की सियासत बड़ी बेरहम और ज़ालिम है, फुल सर्कल वापस आती है। तो आज अगर पीटीआई इलेक्शन से बाहर हुई, आपके देखते हुए, आपके जानते-बूझते हुए और आपने उस पर कुछ ना किया और खामोशी इख्तियार की, तो कल जब आपको इलेक्शन से बाहर रखने की साज़िश की जाएगी, तब कौन आगे आएगा? और कौन आके ये कहेगा कि नहीं, किसी भी और सियासी जमात को जो है वो इलेक्शन लड़ने दिया जाए, वो कोई भी हो सकती है, वो आप में से कोई भी हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी सियासी जमात को मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश करना इन इटसेल्फ डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत के साथ, इस मुल्क की हुकूमती निज़ाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया है कि इस तरह की हरकतों से जो आपके मुखालिफ हैं, उनकी मकबूलियत में आप मज़ीद इज़ाफ़ा करते चले जा रहे हैं। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे कंटेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच।